زخبره سلامتنا تقبلو فنونا مكتتل تركبو زخبركم تغتاتلتناتنا تي في نلومي زحزنيم زيناتات وشتا هاجر وصان كان غربلكم تدالينا لنا كسافت امي مدبنا خطكتاتلنا ندعدمنا سناي مكتتل عندي نتبت الزينة بناي لعلي 100 مليون دولار زواجو سرقي عنقوتات اللوفر كلتا توسقتي طرطرات كسخم زغربلهم تقليتو ناي إمارات عرب مستراوي سرحيت وكينات سودان كاودب بصاصو صومال كم زبقس تقاليعو كابيني قزياو ممحدار تقراي بقزياوي بريزدنت نبر جيتاچو زركبهم سبسلطان بلصقنا زقبر زلو حدش من انقساقاس تقاويمو إثيوبيا أبا قبابات محدرا قح بحري مسل كم زيبلا قبص دحر مغلاصا انستيتيوت قديات وصا إثيوبيا مغلصي جنرال باچا دبلي دغيمو بريزدنت إسياس مس لعلوت مرحت عالم ابزساتو فلو زلو ممرقتا ناي عالمنا زعابي بيت مذكر قبصي يساتف كم زلو تغليصو بناي لعلي 100 مليون دولار زواجو سرقي عنقوتات اللوفر كلتا توسقتي طرطرات كسخم زغربلهم تغليصو ابز سومون اب لوفر فرانس بزتفصم سرقي زخبر عنقي توسقتي كلتا حد ودي 37 عامت سباين حنتي قول 38 عامت سبيتن طرطرات تخصيصهم اب تحت قيد خمزاتو اخبرتي حق تاجر قليصهم ازرما قصري نايتهم حجي بسنكتي عالم زدنا سرقي تخصيصهم زلو سبات ناب 4 كب ابيلو مهلو تقليصهم اتا قول 38 عامت ارترتي قبن مفتصام بزبل علامه اب استودب سرقن قبنا ودتين تحباباريت كوينا تخصيصا مهلو يزغلص دانيا نتاب سميناوي كبابي رئيسة كتما فرنسا لاكورنوف اتنبر سبيتي حدا قام تحبارن مزراق هزباو سرعاتن بزبل مخنياتيو اب تحت قيداتي وزلو اتخال اي تتحيز زول سباي دما بقبن نمدلو بزبل علامات تودب السرقن قبناو وديتن كم استخصص اخبار حق باريس قليصوم كلتين والكسبات ابتي فتصامتات زخون يخون تساتفو خمزين بروم كحيدوم قبلا مع كانت زينا اتهاجر يلتصالوا ابز حلفو ورحي نا الكتريك مسارحيتات زحازو سرقتي نتي اب عالم زبزح بصحتي كم زانقد زنقرلو بيت مزجر سنه طبب لوفر بصحتي ابز انقدلو معالتيو او وشتي 7 دقيقه طراي ناي 102 مليون دولار امريكا زغمت كبر عنقوتات كم استسرقه استغلصه بزي زسدمم سرقي سمزي فرنسا افلما كلت دق تبعتي طرطرات بسنكي مزمات لوفر كم استاسرك حبرن كلو ابز سومز دما اخبرت حق بوليس تاجر حدا قندي طرطر زركبو توسقتي 5 سبات اب تحت قيد خمزاتو قليصوم ناي امارات عرب مستراوي سرحيت كينات سودان كاودب بصاصو صومال كم زبقس تقاليعو اب صومال جزات بونتلاند اب زركب معرفو نفرتي بصاصو عبيت نفرتي نغودا زمسل كبدمصي املأت هودا بايت كتما كم زقالها تقليصوم اتن نفرتي وحد دقايق دحر معلابن صعدا اي ال 76 ناي كبيت صعنت مغعازه نفريت كوينا اب غنا ازيا تمساساليت نفريت دو كتبل كم استرايتن كابتي معرفو نفرتي بوصاصو استرغبه مستراوي حبريتا رديو قبل مربب حبريتا ميدل ايستاي غليصوم اتمربب دحري قرب دقايق زي تገልጽ خبتي لوجستيكاوي نوتي كابتا نفريت كوردون كم استرايو نتي زرغبو منጭ بمتقاس غليصوم اتا حبريتا نبرت التخبابي دمص خمزين زامسل عبيت نفرتي نمجمرتا غزي قدم كلت عامت ابوصاصو كعلبا ابز جمر الاوان زي تلمدم منبارن يردم بتوسخي اتمربب نزا حبريتا نصطاو مخنياس تفليسم تتقيمو ام عرفو نفرتي بوصاصو لعلوي ازاز حيل بوليس بحري بونتلاند زخونا عبد الله بتدغاغامي اتلوجستيك بغصبت نابكال عبدلو كونتات زركبن بغربابتي حجرات ابيلو نابتي اب سودان زركب حيلتا دعم زرع استمدب نفاريت يسغاغر كبل اصوراوي حجز بخمي نابت حيلتات كم زبصح غليصوم بمسرت مرداتا مكتتال برراتات مسلي ساتلايت بزحات منجتات وشتعدن كمون امريكان زباو دبلوماسياتاتن مبقول زنفرتن صعنتنن نصوري بمبال ناي حبرات امارات عرب مخانن يገልጹም ابوشتي ناوار حق زياد تراي
ኣብቲ BMEE ዝግበር ናይ በረራ ምክትታል ብሓደ ቅዲ ናይ ጽዕነት ነፈርቲ ተደጋጋሚ ናብ ቦሳሶ ክበራ ከም ዘመልክት እዩ ዝገልጽ። ህዝባዊ መረዳእታት ትራፊክ ኣየር ከም ዘመልክቶ ሰዓተተን ነፈርቲ ዝመጻሉ ሰዓታት ብምቕያር ኢማራት ዓረብ ንማዕርፎ ነፈርቲ ቦሳሶ ትጥቀመሉ ከም ዘላ እዩ ዝሕብር ክብል ጸብጻብ እቲ መርበብ ይገልጽ። እቲ መርበብ ዝጠቐሶ ምንጪ ከም ዝገለጾ ኣብ ዝጽዕኑሉን ዘራግፍሉን ዘይተፈልጡ ተኣፈፍቲ ንብረትን ሎጂስቲክን ስለ ዝሕዙ ብኸቢድ ሓለዋ ይግበረሎም ክብል ዓብድላህ ይገልጽ። ከምቲ ኣብ ቀረባ እዋን MEE ኣብ ጸብጻብ ዘስፈሮ ቦሳሶ ምስቲ ብኢማራት ዓረብ ኣብ ስግር ወሽመጥ ዓደንን ቀይሕ ባሕርን ዝተሃንጸን ዝሰፍሕን ዓንኪላት መደበራት ዝተኣሳሰር ምዃኑ እዩ ዝገልጽ። እቲ ጸብጻብ እተን መደበራት ኣብ ዲሰታት ማዩን ዓብደልኮሪ ሰምሃ ኣብ ወደብ ሶማሊላንድ በርበራን ወደብ የመንን ሞቻን ኩለም ብስማዊ መገዲ ብኢማራት ዓረብ ዘይኮነስ በመሻርክታ ወይ ዓማዊላ ኣብ ዝቆጻጸሮ መሬት ከም ዝርከቡ የረድእ። ነዚ ሓቂ ዘረጋገጸ መልእኽቲ ሚኒስተር ሱዳን ነበር ኤልቶም ሓጆ እቲ ህያብ መጺሎ ኢማራት ዓረብ ትሰድድ ንሕና ድማ ንወስድ ካብዞም ብገንዘብ ናዳዲ ዝተዓደጉ ክቡራት ህያባት ተወሳኺ ክሰደድና ጥራይና ንምንኽብል ኢማራት ንጥፍኣት ዜጋታት ሱዳን ዝውዕል ኣጽዋር ተስንቖም ከም ዘላ በቓላቱ ዝምስክር። በዚ መልእኽቲ እቲ ሚኒስተር ነበር ሕጉሳት ዘይኮኑ ሰበስልጣን ኢማራት ነቲ ኣጽዋር ዝሰድሎም ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ከይዘርግሕዎን ክዝርግሕ ዝተረኽበን ክቐጽዑን ትእዛዝ ኣመሓላሊፎም ምህላዎም እውን ድሕሪ ናይ ቴሌፎን ጻውዒት ሰበስልጣን ኢማራት ምውጽኡ ተገሊጹ። ካቢኔ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብግዝያዊ ፕሬዝደንት ነበር ጌታቸው ዝርከቦም ሰበስልጣን ብልጽግና ዝግበር ዘሎ ሓድሽ ምንቅስቓስ ተቃዊሙ። ካቢኔ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብ30 ጥቅምቲ ኣብ ዝካየደ ስሩዕ ኣኼባ ብዛዕባ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ሓይልታት ዝበሎም ዝወደቐ ህዝብን ሕገ መንግስታዊ ሉላዊ ግዝኣትን እትኽልል ከምኡውን ተመዛቢሉ ዘሎ ህዝብን ምዚ ተኣሳሲሩ ዝምዕብል ዘሎ ሓድሽ ተርእዮ ዝምልከት መግለጺ ከውፅእ ከም ዝተገደደ ኣፍሊጡ። እቲ መግለጺ 3 ዓመታት ኣቕፂሩ ዘሎ ውዕል ፕሪቶርያ ዓብዪ ተስፋ ዝተገብረሉ ስምምዕ ምንባሩ ምግላጽ ዛጊት መሰረታዊ ሰብኣውን ፖለቲካውን ጉዳያት ከም ዘይተፈትሑን እንተኾነ ግን ብመሰረት እቲ ስምምዕ ውሕድ ሰላም ንኽረጋገጽ ኣብ ትጽቢት ንርከብ ክብል ገሊጹ። ንውዕል ፕሪቶርያ ከሰጋግር ብምሕሳብ ዝተመርጸ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ንጎኒ ብምግዳፍ በጉልባብ መምላስ ተመዛበልቲ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ዝቕንያት በግዝያዊ ፕሬዝደንት ነበር ጌታቸው ዝርከቦም ሰበስልጣን ብልጽግና ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ንሕገ መንግስትን ስምምዕ ፕሪቶርያን ዝጻባእን ከባብያዊ ሰላም ንምርግጋጽ ዝተፈጥረ ተስፋ ናብ ሓደጋ ዝእቱን ምዃኑ ፍጹም ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ካቢነ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ሓበራዊ ርክብ ንኽግበር ጻውዒት ምቕራብ ሕብረት ኣፍሪቃን ካልኦት ዝምልከቶም ኣህጉራውን ትካላትን ማሕበረሰብ ዓለምን ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ዓለማውን ኣህጉራውን ሕግታት ሰብኣዊ መሰል ንኽረጋገጽ ሓላፍነቶም ንኽፍጽሙ ተሓሳሲቡ። ኢትዮጵያ ኣብ ኣገባባት ምሕደራ ቀይሕ ባሕሪ መሰል ከም ዘይብላ ግብፂ ድሕሪ ምግላጻ ኢንስቲትዩት ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ መግለጺ ጀነራል ባጫ ደበሌ ደጊሙ። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ግብፂ በድር ዓብድልዓጢ ምሕደራ ቀይሕ ባሕሪ ነተን ምስኡ ዝዳወባ ሃገራት ጥራይ ዝምልከት ጉዳዩ ብምባል ኢትዮጵያ ብመሬት ዝተኸበት ሃገር ብምዃና ኣብ ስርዓት ምሕደራ እቲ ባሕሪ ጣልቃ ክትኣቱ ወይ ክትሳተፍ መሰል ከም ዘይብላ ድሕሪ ምግላጹ ኢንስቲትዩት ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ቀይሕ ባሕሪ ጂኦግራፊያዊ ኣካል ጥራይ ዘይኮነስ ንሃገራዊ ንግድን ዞባዊ ምርግጋእን ኣገዳሲ መስመር ህይወት ምዃኑ ኣብቲ ብኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ኬንያ ጀነራል ባጫ ደበሌ ኣብ ዘሆርን ሪቪው ቀይሕ ባሕሪ ግዴታዊ ምትሕብባር ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዝብል ኣርእስቲ ዘሕተመ ጽሑፍ ምርኩስ ብምግባር ሞጊቱ። ንኢትዮጵያ ተጠቃምነት ባሕሪ ህላዋዊ ግዴታ ተባሂሉ ዝግለጽ ዝበለት መግለጺ ናፍቆታዊ ህርፋን ዘይኮነስ ኣድላይነት ሃገራዊ ህላወን ዞባዊ ጽልዋን ይኽብል ገሊጹ። ኢትዮጵያ ምስ ቀይሕ ባሕሪ እትገብሮ ጽምዶ ብፍላይ ምስ ኤርትራ ብፕራግማቲክን ንኽልቲኡ ዝጠቅምን ምትሕብባር ክምራሕ ኣለዎ ክብል ነቲ በቓላቱ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ሰነ 2000 ዓመተ ምህረት ዓሰብ ክሕሳብ ዝፈተነሉ እዋን ተጨፈጨፍን ክብል ስዕሮትን ሓይሊ ሰራዊት መሪሕነትን ኤርትራ ዝመስከረ ጀነራል ባጫ ደበሌ ብምጥቃስ ከረድእ ፈቲኑ። ካልእ ካብ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ በዚ ናይ ግብፂ ሚኒስተር መግለጺ ናይ ፈለግ ኒል ጉዳይ ብምጥቃስ
ኢትዮጵያ ኣብ ምሕደራ ቀይሕ ባሕሪ መሰል እንድሕር ዘይብላ ግብፂ ድማ ኣብ ፈለግ ኒል መሰል የብላን ክብል ኣፍ ደገ ባሕሪ ከም ዘይምልከቶም ብተዘዋውሪ ተሓቂ ገሊፆሞ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስ ላዕለዎት መራሕቲ ዓለም ኣብ ዝሳተፍሉ ዘለዎ መመረቕታ ናይ ዓለምና ዝዓበየ ቤተ መዘክር ግብፂ ይሳተፍ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝመርሖ ላዕለዋይ ልኡኽ ኤርትራ ኣብቲ ሎሚ 1 ሕዳር ዝካየድ ዘሎ መመረቕታ እቲ ንስልጣነ ደረጃን ጥንታዊ ታሪኽን ግብፂ ዘንጸባርቕ ናይ ዓለምና ዝዓበየ ቤተ መዘክር ግብፂ ይሳተፍ ኣሎ። እዚ ድሕሪ ናይ 2 ዓሰርተታት ዓመታት ተፅቢትን ማልያ ዘይብሉ ምድንጓያትን ዓብዪ ቤተ መዘክር ግብፂ ኣብ መወዳእታ በፂሒ ዘሎ ናይ ዓለምና ዝዓበየ ቤተ መዘክር ካብ ካይሮ ቁሩብ ውፅእ ኢሉ ኣብ ጎኒ ፍሉጥ ፒራሚድ ጌዛ ዝርከብ ኮይኑ ብ$1 ቢልዮን ዝግመት ግዙፍ መሳጥለጥያን ልዕሊ 50,000 ንህይወት ጥንታዊ ግብፃዊት ብዝርዝር ዝገልጹ ቅርስታት ዝሓቆፈን ንሓደ ስልጣነ ዝተወፈየ ዝዓበየ ቤተ መዘክር ዓለምና ኮይኑ ዘሎ ቤተ መዘክር እዩ። ሎሚ ባሕቲ ሕዳር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝርከቦ ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራትን መንግስታትን መራሕቲ ዓለም ኣብቲ ዓብዪ ናይ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ይሳተፍ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ፕሬዚደንት አልሲሲ ነቲ ቤተ መዘክር ኣብ ታሪኽ ባህልን ስልጣንን ደቂ ሰባት ፍሉይ ፍጻመ ክብል ገሊጽዎ ኣሎ። ኣብዚ መመረቕታ ዝሳተፍ ዘሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዕድመ ፕሬዚደንት ግብፂ ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ን5 መዓልታት ኣብ ግብፂ ናይ ስራሕ ዑደት ንምክያድ 30 ጥቅምቲ ድሕሪ ቀትሪ ኣብታ ሃገር ምእታው ይፍለጥ። ኣብ መንጎ ዞባዊ ማዕበላት ሰሜንን ቀርኒ ኣፍሪቃን ዑደት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከም ስነ ስርዓት መመረቕታ ጥራይ ክርአ ዘይክእል መብጻሕ ምስ ፕሬዚደንት አልሲሲ ኣብ ግብፂ ዝቲ ምህላው ይግለጽ። ዝተፈላለዩ ተንተንቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብድሕሪቲ ወግዓዊ ስእልታት መብጻሕ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እቲ ዑደት ዝያዳ ካብ ቀይሕ ባሕሪ ክሳብ ዳርፉር ከምኡውን ካብ ኣዲስ ኣበባ ክሳብ ካርቱም ዘዘርጋሕ ውዑይ ዛዕባታት ዝሓዘለ ናይ ስራሕ መብጻሕ ምዃኑ እዮም ዝገልጹ። ብመሰረት ወሃቢ ቃል ፕሬዚደንት ኣምባሳደር መሐመድ ኤልሸናዊ ፕሬዚደንት አልሲሲ ግብፂ ምስ ኤርትራ ብዘለዋ ስሩ ዝሰደደ ስትራቴጂካዊ ዝምድና ሃገሩ ዘለዋ ሓበን ኣስሚሩሉ ክብል አልሲሲ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ዝተቐበለሉ እዋን ምግላጹ ኣፍሊጡ ነይሩ። ንሱ ኣስዒቡ ፕሬዚደንት ኣፈወርቂ ንሃገራዊ ልምዓት ንምስጓም ብዝገብሮ ዘሎ ጻዕርታት ዝርግፍ መንገዲ ፕሬዚደንት አልሲሲ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ብፍላይ ድማ ኣብ ጽላታት ቁጠባን ወፍርን ክልታዊ ምትሕብባር ንምሕያል ዘለዎ ድሌትን ከምኡውን ብተወሳኺ ምስቲ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2024 ፕሬዚደንት አልሲሲ ናብ ርእሰ ከተማ ኣስመራ ኣብ ዘካየዱ ታሪኻዊ ዑደት ዝተሰማምዓሉን ዘተኮረ ኣስሚሩሉ ክብል እቲ ወሃቢ ቃል ገሊጹ ኣሎ።